Yan yung... Okay. Codes ng ano namin. Ito yung codes. Compile. Oh, ito na ako. Compile na namin ha. Oh. Compile. Tingnan mo yung error. Bakit ang saan na error? Oh. Yung mga nag-green light. Tingnan mo ha. Ano? Mabagal mabagal. Wait lang ha. Oh, lapit na. Oh, ayan na. Oh. Walang error ha. Okay naman ha. Warnings lang. Oh. Mabilis siya eh. Simulate. Ito yung mga wave. Ito yung waveform. Oh. Simulate. Stimulate na namin. Oh. Oh. Ayan yung result. Oh. Successful ha. Hindi failed yan. Tapos programmer. Programmer na. Ay, hindi. Syempre, ayusin mo natin yung pins. Ah, sige, pins. Pins. Doon, spread yan. Ayan. Hello. Yan yung mga pins. Nakaayos na. Okay na yan. Tapos programmer. Yan. Start. Start lang yan. Start. Oh, doon na tayo, Milas. Doon na tayo. Yan. Tutok. Oops, game. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, A, B, C, D, E. Paano E? Paano ulit E? -1 lang, -1 lang. Ito. E. F. F. Yeah. Oh. Okay na.